Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 43. First of all, I would like to thank Honorable Chief Minister for giving all the assistance and support for our Ravindra Bhavan at Baina. या मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक जो कोविडाच्या टायमाचेर जर आमचो रवींद्र भवनाचो जो एसी प्लांट आसलेलो इट वॉज नॉन फंक्शनल आनी तेज्या लागून रवींद्र भवनान आख्खी जी एक्टिविटी जाता ती खंय तरी ठप जाल्लेली बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्टान मिनिस्टराच्या सपोर्टान आयज आमचो एसी प्लांट आसा तो फूल रिफंक्शन जावपाक लागलेलो आसा आनी आयज तो आपल्या फूल कॅपेसिटीचेर काम करता आनी आयज आमचें रवींद्र भवन जे आयज थंयसर खुबशीं नाटकां जावं तियात्र जावं ड्रामा जावं म्युजीक शो डान्स शो कॉन्सेप्ट स्कूल गॅदरींग अशे खूब अनेक प्रोग्राम जावपाक लागलेले आसा इन्क्लुडींग नॅशनल पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप सुद्दां जाल्लेली आसा आयज अशें जेन्ना हे आमचे रवींद्र भवन बायणाचें जें काम करता आनी तेज्या लागून ती फूल कॅपेसिटीचेर म्हणल्यार एवरी डे थंयसर बुकींग आसता आनी तेज्या लागून खरेंच आमचो थंयसर चेअरमॅन आसा बाब जयंत जाधव वायस चेअरमॅन आसा धर्मेंद्र प्रभुदेसाय सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थंयसर आसा ते बरें काम करपाक लागलेले आसा स्पीकर सर तेच प्रमाणे एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक थंयसर जे रवींद्र भवनान आमकां अर्जंटली जे आमकां गरज आसा स्टाफाची ते 2 LDC आसा एक स्टोर क्लर्क आसा 4 MTS आसा 2 लायट ऑपरेटर्स आसा 4 स्टेज एसिस्टंट आसा आनी 2 साउंड ऑपरेटर कित्याक लागून हे फूल जे बुकींग जाल्या कारणान कंटिन्युअसली रवींद्र भवन इतले बिजी उरल्या कारणान थंयसर स्टाफाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा आनी थंयसर लोकांक इनकन्विनियन्स फेस जावपाक लागता सो जे पर्यंत आमकां स्टाफ मेळना ते पर्यंत एटलिस्ट फॉर टायमींग ऑन डेली बेसिसाचेर तरी एटलिस्ट आमकां सद्या स्टाफ दिवचो म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जावचें म्हणून त्याच प्रमाणे जो रवींद्र भवन आमचे जे प्रमाणे काम करता आयज खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या रवींद्र भवन बायणा कित्याक तेंच्या परफॉर्मन्साक लागून जे थंयसर बरें काम चल्लां कित्याक एडिशनल तांकां ग्रांट दिवचें म्हणून जे पयलीं दिताले बट एडिशनल ग्रांट हे फावटी तांकां अलॉट करचें म्हणून एक डिमांड आसा त्याच प्रमाणे रवींद्र भवनाचे जे आतां मातशी ती पेंटिंगाची गरज आसा रिपेर ऑफ हे आसा रुफींग आसा हे गरज आसा सो ते ऑलरेडी फायल आमी पुट अप केल्ली आसा PWD कडे ती हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ती क्लियर जावन तेजे पेंटींग आनी रिपेर्स ऑफ रुफाचे जावचे म्हणून आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा कित्याक ऑलरेडी आमची मुर्मगांव तालुक्याक एक गव्हर्मेंट लायब्ररी सँक्शन जाल्लेली आसा आनी तेजे ऑलरेडी इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा इट इज फूल फ्लेज लायब्ररी कित्याक हे आख्खे मुर्मगांव तालुक्याक सर्व करतली कित्याक खुबशे स्टुडंट्स आसा ते खूब हार्डशीप फेस करता कित्याक थंयसर आमकां लायब्ररी नासल्या कारणान सो हांव मागता कितें लायब्ररी जी आसा ती इन्स्पेक्शन जाल्ल्या कारणान अजून पर्यंत तेजे जे काम प्रोसेस आसा इट इज गोईंग ऑन व्हेरी स्लो स्पेस which is now pending with PWD building division. So हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन ही बेगीनच्या बेगीन एक्सपायटेड करून हे काम बेगीनच्या बेगीन आमकां थंयसर लायब्ररी जावची म्हणून स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट हेजेर स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें कित्याक देर आर अराउंड 202 स्टाफ comparing of program officer, accountant, assistant engineer, Gram Rozgar Sayak recruitment under Manrega program of DRDA on contract basis since 2008. This staff has been demanding regularization of their service as they have been working for more than 15 years and some of them have even crossed the age of 45. हे जे लोक आसा ते एक्चुअली ग्रॅज्युएट आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आनी तांकां हेच जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिचेर आसल्या कारणान तांकां कसलोच बेनिफीट मेळना थंयसर ना तांकां DA मेळना TA मेळना NSPA मेळना लीव एज पर द 6th or 7th पे कमिशनाचेर तांकां ही कसलीच फॅसिलिटी मेळना द स्टाफ आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग द फंक्शन ड्युटीज entrusted to them under DRDA under Manrega scheme but also have to perform various type of duties which have been directed by village panchayat mamledar offices BDO collector and various line department though marginal increase in their salary is done 2 years back it is the demand of this staff to regularize their service or absorb them under RDA as DRDA is no more an agency but has converted into Department of Rural Development. Speaker sir, speaking on demand number 11 हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जे आमचे एक्सायज स्टाफ आसा देर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस एंड प्रोवायड सम कायंड ऑफ आर्म बॅच ते जे एक्सायज स्टाफ आसा पळय तांकां आर्म बॅच करपाक लागून कित्याक जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचे
आमचे स्टाफ एक्सायज स्टाफ जेन्ना खंयसरूय वयता जाल्यार तांकां वळखपाक खूब डिफिकल्टी जाता म्हणजे तांकां डिफरन्शिएट वेदर दे आर सेक्युरिटी गार्ड काय म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर जर तांकां एक आर्म बॅज दिलो जाल्यार विथ लोगो ऑफ एक्सायज स्टाफ एक्सायज डिपार्टमेंट जाल्यार तांकां रिकॉग्नायज करपाक इजी पडटलें आनी आर्म बॅज आसना कारणान तांकां खंय तरी अनेबल ऑल द स्टाफ टू वर्क विथ प्रायड तांकां खंय तरी आपल्याकूय एक मोठेपण दिसतलें की बाबा आमकां हें पोजिशन जशें की आमचे गोवा पुलिसान जे आमचे आर्म बॅज दिल्लो आसा तसो हांकां सेक्युरिटी वाल्यांकूय आमचे एक्सायज सेक्युरिटी वाले आसा तांकां दिवचे म्हणून स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 21 PWD with reference to roads speaker sir I would like to thank honorable chief minister who is also the minister for PWD for hot mixing almost all the roads of Mormugao constituency आयज एक खरीत म्हाका एक आनंदाची गोष्ट आसा की आमच्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्या हिसपान म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDन हेल्प केल्लो आसा आयज आमचे आख्खे मोर्मुगांवचे रोड हॉट मिक्स जाल्ले आसा एक सुद्दां रस्तो असो उरना इवन हायवेज जाला ती जाला प्लस इंटरनल रोड्स आसा ते सुद्दां आमचे सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसा एक सुद्दां आमच्या चॅलेंज करता कोणाक आमच्या मोर्मुगांवान एक सुद्दां असो रस्तो आसपाना जो इन बॅड कंडिशन आसा एकूच जो बायना बिचाचेर उरला तोवूय सुद्दां टेंडर जाल्लो आसा जस्ट बिकॉज ऑफ मनसून तो उरलेलो आसा विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर तोवूय कंप्लीट जातलो स्पीकर सर त्याच प्रमाणे जो आमचो सडा जंक्शन टू आमचो हर्बर जो रोड वायंडनिंग जावपाचो आसलेलो आनी त्या रोड वायंडिंगाक लागून अराउंड 500 झाडां जी आसलेली ती आमकां मारची पडपाची आनी ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी क्लियरन्स दिल्लेले झाडां मारची म्हणून कित्याक तो इट वॉज अ नीड ऑफ दी आर कित्याक आतां आमचो क्रूज टर्मिनल येता ताच्या लागून तो रोड वायंडिंग जावपाचो आसलेलो बट जेन्ना हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जो PWD मिनिस्टर ताका रिक्वेस्ट केलो तो स्वता येवन ते इन्स्पेक्शन केले आनी जेन्ना ताणें पळयलें जाल्यार तो रिक्वेस्ट म्हाजो ताणें आयकून आयज तो रोड नॅरो केल्लो आसा आनी जी झाडां 500 झाडां मारपाची आसलेली ती आतां फक्त 38 झाडां थंयसरली कट जाता सो हो एनवायरमेंटाक लागून खूब एक उत्तम फायदो जावपाचो आसलो ताच्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव खरेंच मना काळजांतसून धन्यवाद म्हणटा त्याच प्रमाणे जी नॅशनल हायवे जो आमचो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा लूप 2 हेच्या लागून जे कंजेशन जाताले आमच्या वास्को सिटी आमच्या मोर्मुगांव जे डस्ट पोल्युशन जाताले आनी एक्सिडंट जाताले हे सगळे आमकां खंयसून तरी हेजो रिलॅक्सेशन मेळ्ळो आसा कित्याक हो फ्लायओव्हर जाल्या कारणान लूप 2 फ्रॉम रवींद्र भवन टू गेट नंबर 9 हेच्या लागून हांव खूब आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDचे धन्यवाद म्हणटा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 90 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर हो एक महत्वाचो कित्याक एक जे मनशाक विजन आसून जे ड्रिंकींग वॉटर पयलीं आमचे PWDच्या अंडर येताले हो एक सेपरेट डिपार्टमेंट केलो सर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर म्हणून आनी हो जो विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान धरून सेपरेट इतलेच लागून केल्लेले आसा कित्याक सगळ्यांक उदक म्हणटा ते टायमाचेर मेळचे बरे भशेन मेळचे हेज्या लागून ताणें हो डिपार्टमेंट सेपरेट केल्लो आसा आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आमच्या सड्याचेर आमकां ट्वीन 800 क्युबिक मेट्रीक ग्राउंड वॉटर रिजर्वेशन आमकां दिल्लेलें आसा ताचे ऑलरेडी आमी फावंडेशन घातलेलें आसा सो हे आतां सड्याचेर जे आमकां उदक फक्त 1 ते 2 वर मेळटाले ते आतां ही टँकी जाल्या उपरांत म्हाका दिसता खंय तरी आमकां एक खंय तरी समाधान मेळटलें कित्याक 6 वरां तरी आमकां उदक मेळटलें म्हणून कित्याक सड्याचेर बोगद्यार जेटीचेर हो आमकां फक्त उदक आसा ते 1 ते 2 वरांच मेळटा आनी हो उदकाचो एक व्हडलो इश्यू आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बट आयज म्हाका दिसता ह्यो टँकी जाल्या उपरांत तेच्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमकां हे 2 टँकी बांदपाक दिल्लेली आसा म्हणून देर इज अ लॉट ऑफ अदर इश्यू फेस्ड बाय द पीपल ऑफ मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर ऑब्टेनिंग न्यू वॉटर कनेक्शन ही वॉटर कनेक्शन जी न्यू घेता पळय ती खरेंच हांव तुमकां सांगता ऑनरेबल स्पीकर कित्याक जे फॉर्मेलिटी ते करता इतले डॉक्युमेंट मागता इन्क्लुडींग ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आनी हे सगळी फॉर्मेलिटी केल्या उपरांत सुद्दां जशें हाऊस टॅक्स रिसिप्ट दिल्या NOC दिल्या उपरांत फ्रॉम द म्युनिसिपल काउन्सिल एंड फ्रॉम द हेल्थ तरी पासून ही पेंडिंग दवरता सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस मॅटर एंड डायरेक्ट द कन्सर्न इंजिनियर टू रिलीज द न्यू वॉटर कनेक्शन टू द निडी बेगीनच्या बेगीन ही जावची म्हणून ह्या मागता हांव स्पीकर सर खूब म्हाज्या इश्यू साहेब कितले 12 पेजीचे डिमांड बरोवन हाडलेले कितले आसा बट टायमाचो हे आसा कारणान हांव म्हाजे बाकीचे डिमांड आसा ते हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हँड ओवर करता आनी म्हाजे हांगा उलयल्ल्या कारणान म्हाका तुमकां धन्यवाद म्हणटा थँक्यू